салом алейкум ба ҳама подписчикои канали Avto Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 300 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё инки имо равон карда метавонед. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яке мошини фурӯши Opel Astra F мебошад ки соли барори 6994, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика растамош кашидагие. Дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотор коробкаи хаддаҳои 100% пусидагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 208000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 907 07 31 07. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Дае мошини фурӯши мо ВАЗ 2107 мебошад ки соли барори 6 2006, объеми мотор 06 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 16500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 104000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 61 61 62. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сее мошини фурӯши мо Mercedes Benz E-класс мебошад ки соли барори 6 2003, объеми мотор 35 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш автомат растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, нархи охиришай бародаро занг зада ғам натен, барои нарх савдо намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 57000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 360000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 90 80 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо ВАЗ 2114 мебошад ки соли барори 6 2004, объеми мотори 1.7 сӯзишвориш бензин газ, коробка педашаш механика растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, бисёр арзон намешава, ҳамаш навай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 18500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 117000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 99 38 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷи мошини фурӯши мо BMW 5 сериясе бошад ки соли барори 6 2008, объеми мотор 3 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш автомат растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ҳуҷҷатҳо ҳамаш яксола, иҷозатномаи шишаи сиёҳ яксола. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 85000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 537000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 905 11 88 88. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шаши мошини фурӯши мо Toyota Carolla мебошад ки соли барори 6 2006, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин полни вагона ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад, харошидагӣ надорад, варидкадагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 92000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 581000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 10 45 45. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объеми мотори 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка педашаш механика растамош кашидагие. дар ҳамҷо соҳиб мошин гуфтааст, мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мошин камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли озира гардонем 208000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 01 51 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای تویوتا کمری می باشد که سالی برآوریش 2007 ابیون موتور 2.4 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین از کمری د امریکن که در حالت بهترین قرار دارد 10 ماه دیگر دکومنت دارد زدگی پوسیدگی ندارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 89000 سومانی برابر زیرا گردانیم 562000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 99 66 66 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. نه ماشین فروشی مای وز 2110 می باشد که سالی برآوریش 2001 ابیون موتور 1.5 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیک را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین در حالت خوب قرار دارد. بالون 80% در الکترو پاکت پولت و باگاژ اکومولاتور نو موتور نو قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 15550 سومانی برابر زیرا گردانیم 98000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 928 12 70 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. ماشین فروشی اوپل استرا اف می باشد که سالی برآوریش 6998 ابیون موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیک را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین در حالت خوب قرار دارد. ماشینچه به حد تازه های دکومنت 1 ساله قرار دارد. این ماشین در بخش نرخ ماشین 27000 سومانی برابر زیرا گردانیم 170000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 915 43 03 38 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 11 ماشین فروشی مای دایو نکس می باشد که سالی برآوریش 1996 ابیون موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیک را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین در حالت خوب قرار دارد. ساستانش نخدو با سودا می شود. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 16000 سومانی برابر زیرا گردانیم 101000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 27 05 05 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 12 ماشین فروشی مای تویوتا کارولا می باشد که سالی برآوریش 2008 ابیون موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین در حالتی بهترین قرار دارد. علیش نمی شود 2008 10 ماه حجت دارد. قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 74000 سومانی برابر زیرا گردانیم 467000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 945 02 02 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 13 ماشین فروشی مای تویوتا کمری می باشد که سالی برآوریش 2007 ابیون موتور 2.4 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش اتومات را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین حجت 1 ساله در حالت خوب قرار دارد. کوزو تازه سالن تازه چخالی نو قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 78000 سومانی برابر زیرا گردانیم 493000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 938 28 07 82 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 14 ماشین فروشی مای مرسدس بنز باشد که سالی برآوریش 1998 ابیون موتور 1.8 سوزش ورش بنزین گاز کاروبکا پیداشش مکانیک را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین الگانس حالتش بهترینه. گاز بنزین درون بیرون موتور همش الگانس قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 37500 سومانی برابر زیرا گردانیم 237000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 935 60 60 06 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 15 ماشین فروشی مای BMW 5 سری S باشد که سالی برآوریش 1998 ابیون موتور 2.5 سوزش ورش بنزین کاروبکا پیداشش مکانیک را استماش کشیدگی است. در اینجا صاحب ماشین در حالت خوب قرار دارد. حجتش 1 ساله تنیروفکا 1 ماه مانده خدای 100% کاروبکا 100% موتور 100% قرار دارد. این ماشین در شهر وحدت نرخ ماشین 40000 سومانی برابر زیرا گردانیم 253000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 881 08 19 88 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید. 16 ماشین فروشی مای وز 21099 می باشد که سالی برآوریش 1997 ابیون موتور 1.6 سوزش ورش بنزین گاز
коробка пейдашаш механика растамош кашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллон нав, мотор, коробкаи хаддаҳои 100%, гази таблетка, ҳуҷҷатҳош 8 моҳи дига монда. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 9500 сомонӣ ба рубли озира гардонем 60000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 003 11 21 99. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.